Right, so this is part 2. Ayan. Since naputol siya ganina, nawad-an kong storage. So, ganina, gikan ta sa number 4 in our route. Right, and now, number 5, 6, 7, blah, blah, blah. And, I don't know if asa siya taman. But, let's go back to, entrance. Kaya muli na ta. Char lang, di bito. Right now, matuko Bangkok. Because we're having our practice sa praise and worship. And I will be the one who's going to do the offertory song. So I needed to practice. Ay. Oh, number 12 pa din siya taman, guys. Maybe I should be familiar with this, Right. Okay. So, ato na ta. Dari na talapos sa tulay-tulay. Something. Tulay-tulay bridge di ay. So mo ilang basurahan ha. Okay, so I'll be posting this sa YouTube na lang para tuloy-tuloy ang pag-con sa kong mama, pag-tanaw sa akong mama. Yeah, I'm doing this solely for my mom. Ayun, and this is the tulay, the bridge padong sa imuhang hayag na kaugmaon. Char. Ay. So here I am alone, and I love really doing this alone. Kay wala ko'y mahasol-hasol. Right. It says here, beware, slope, danger. Wow, tanga na gid kaayo kung pa kadali. So, ani kagwapo ang view diri, guys. Relaxing jud kay, labaw na ron kay wala gyud init. At so na mga foreigners ko diri, guys, mga wild. And yeah. Na yung mga nagphotography, guys. Diba? Awesome. Mga langgam. Ay, Kalapati. Yeah. Napay nag-photography o ginapicturean ko niya, guys. Char lang. And so, I'm going back sa entrance. Nabasa siya. So this is the entrance, kalsada or highway na nadiraan. Dira ako mo sakay later. I'm just gapangita ko sa entrance. If you wanted to sit, there are a lot of seats here. But medyo awkward lang ang positioning sa ilahang seats. Why? Kay daplin jud yung kalsada. So, marag ula po. Dapat kilid-kilid gamay, no? Char, critic di ay. And, yeah. Here it is. Punta lang, no? Makadto ko diri ang padong na mag-sunset. Kaya mas gwapo gid siya if munana nga time. Kaya mo reflect gid ang sunset, guys. So far, no, mga fashionista gid sila ay tanawa ra gud. Sorry for not getting your permission first before I record. Yeah. So nasa lay part diri ang adunay mga sunflower, but right now wala pa nag-bloom ang mga sunflowers, and it's here. And last time, nakaadto ko. Actually, and gwapo gid kayo. And so, muna na siya ang exit. And